जय जगन्नाथ। मैं राजू सार ओडिशा स्कूल एकाडेमी को आपण मानक सार स्वागत अभिनंदन। आसंता काली सार शनिवार सकाळे स्कूल अच्छी। मु प्रथमे षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी पर पंचपदी लेसन प्लान प्रस्तुत करी स्कूल आसी मु सार आपण मानक अपलोड करुच्ची। वीडियो को देखिए निश्चित सार सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने को भूलिए ना जमारू। ये मोर सार रिक्वेस्ट आपको। श्रेणी षष्ठ सार प्रथम पीरियड रु षष्ठ पीरियड अच्छी। प्रथम पीरियड अच्छी शारीरिक शिक्षा। प्रसंग है जोग रही सार। भस्सिका प्राणायाम शिखे ये सीजी। एलो कोड है C32 TLM रे चित्र व्यवहार कराई। अदिति पर्याय प्राणायाम कहले कौन बुझ बोध भस्सिका प्राणायाम संबंध में धारणा देवी। अभ्यास प्रथमे निजे प्राणायाम करी पिला माने निरीक्षण करेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्रयोग पर्याय व्यक्तिगत भाव प्रत्येक पिला प्राणायाम करने उत्साहित करेंगे। प्रसार यही प्राणायाम उपकारिता लेखिए एवं घरे अभ्यास करेंगे। द्वितीय पीरियड सार संस्कृत चतुर्थ पाठ संयुक्ताक्षर शिखे। CGSN 603 है एलो कोड पाठ्यपुस्तक TLM भाव व्यवहार कर। खंडार संस्कृत शब्द कुह। अद्वितीय प्रश्न म बम्ब म भम्ब व्य एवं च आदि संयुक्ताक्षर संबंध धारणा देवी। बोध पर्याय शून्य स्थान पूरण कर अभ्यास पर्याय। संयुक्ताक्षर चारिपटे गोल बोले प्रयोग पर्याय एवं च भ लगाई प्रत्येक 5टी शब्द लिखि आने प्रसार पर्याय पिला कार्य देवी। तृतीय पीरियड भाषा ठकी बसिले ठकीज। रूढ़ीर व्यवहार जानवे। ये है सार आम CG नुआ पाठटे रूढ़ी। ये सार आम हाईस्कूल पढ़ा जाए किंतु ये टपिक अच्छी सार। OD 609 है एलो कोड कार्यपद पाठ्यपुस्तक TLM भाव व्यवहार कराई। तुम्हें जानी एक रूढ़ी बा लोकवाणी टे कह जमीक गोटे चाउल गढ़ा। गाँ गहल साधारणतः बेसी गोटे झील देखा सार बेसी यहाँ झीटा पूरा गोटे चाउल गढ़ा जहाँ जानी छुआ कह। रूढ़ीर व्यवहार संबंध में धारणा देवी। बोध पर्याय निम्न रूढ़ी गुड़िकर अर्थ लेख। खाल पकाइबा खांटी सुना दर हाँकिबा कथा पदके लक्ष्य इत्यादि। निम्न रूढ़ी गुड़िक वाक्यर व्यवहार करेंगे। आखि झलसिबा चिता काटिबा फसर फाटिबा। तुम्हें जानी 5टी रूढ़ी लेखिआण ये हूँ प्रसार कार्य सार। चतुर्थ पीरियड गणित संख्या खेल। गणितर आकलन आवश्यकता जानवे। गणित आकलन मान अनुमान आवश्यकता कौन अच्छी से विषय जानवे। से CGM 603 है एलो कोड पाठ्यपुस्तक TLM भाव सार व्यवहार कराई। तुम गणित बही में सरमोट केते पृष्ठा अच्छी कह। यहाँ सार आकलन करें बही गणिक नुहे। सरल आकलन संबंध धारणा देवी। बोध पर्याय आकलन करी कह विद्यालय फाटक ठारू तुम श्रेणी कक्षर दूरता केते पाद हम अभ्यास कार्य। आलोचना करी लिखे सार। तुम आखिपता 1 मिनिट 1 घंटा और 1 दिन में केते थर पकाओ। तुम चारिपाखे किसी वस्तुर नाम लिखापी प्रसार पर्याय कार्य देवी। यापर सार आसुची पंचम पीरियड सामाजिक पाठ। इतिहास समय सीमा। इतिहास समय जानवे। ये है CGSS 601 है एलो कोड पाठ्यपुस्तक TLM भाव व्यवहार कराई। अद्वितीय प्रश्न जीवाश्म क्या कहुए। इतिहास को समय गणना संबंध में धारणा देवी। इतिहास को किमती समय गणना करेंगे। सार आम ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व अच्छी ना। जुग बा इरा क्या कहुए। AD क्या कहुए। अभ्यास प्रश्न BCE कौन बिफोर ख्रीष्ट ख्रीष्टपूर्व दल में आलोचना करी लिखिए। रॉक आर्ट अंकन करेंगे। ये चित्रटा सार बही अच्छी देखीदेवे आप। षष्ठ पीरियड कला शिक्षा क्रियाकलाप 5 संगीत माध्यम भाव प्रकाश है CG C23 है एलो कोड पाठ्यपुस्तक TLM भाव व्यवहार कराई। जिते तुम अधिक खुशी था तुम्हें कौन कर संगीत माध्यम भाव प्रकाश संबंध में आलोचना करेंगे। बोध पर्याय कहानी को जीवंत करने संगीतर आवश्यकता लिखिए। अभ्यास पर्याय संगीत मन मध्य किपर उन्मादन सृष्टि करे दल में आलोचना करी लिखिए। ये थी सार षष्ठ श्रेणी शनिवार निमंते पंचपदी लेसन प्लान। ये सार स्क्रीनशॉट। एबे जीवा सार सप्तम श्रेणी। सप्तम श्रेणी सार प्रथम पीरियड अच्छी शारीरिक शिक्षा से योग वज्रासन संबंध में जानवे। CG एलो कोड है C32 TLM चित्र व्यवहार कराई। अदिति पर्याय योगासन कहले कौन बुझ। बोध वज्रासन संबंध में धारणा देवी। अभ्यास निजे आसन प्रदर्शन पूर्वक पिला मानकु सेहीपरि करने को कहबी। प्रयोग पर्याय प्रत्येक पिला व्यक्तिगत भाव वज्रासन प्रदर्शन करने को उत्साहित करी। वज्रासन उपकारिता लिखि आने पिला मानकु निर्देश देवी। द्वितीय पीरियड विज्ञान धातु अधातु है प्रसंग सारांश प्रसंगर सारांश जानवे। SC 705 है एलो कोड कार्यपद TLM भाव व्यवहार कराई। अद्वितीय प्रश्न उपधातु क्या कहते जी धातु और अधातु उभयर गुण प्रदर्शन करे। प्रसंगर पुनः आलोचना करी। धातु अधातु मध्य पार्थक्य लिखिए। अभ्यास पर्याय आलोचना कर। तेल जल भिनेगार भिनेगारटा सार खटा एसिड अच्छी रे बुड़ी रही 3टी कंटा मध्य के कलंकी लगे ना तेल ना जल ना भिनेगार जदि लगे ना कौटा भावुली भावुच तो कहीं दल में आलोचना कर लिखे से लाल डट लिखी आलोचना कर
ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଉପଧାତୁମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରିବେ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁର କମା ଦଶାଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ CG M707 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ଚକ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଡଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 2.58ର 5ର ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ 5 ଦଶାଂଶ ଦଶାଂଶର ଯୋଗକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରଳ କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଷ୍ଠା 52 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ସପ୍ତମ ପାଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବେ। SN702 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଚ୍ଛତି ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ ବାଳକମ ବାଳକୁ ବାଳକାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବାଳକମ କରିଛି ବାଳକମ ବାଳକୁ ବାଳକାନ ଏ ଦୁଇଟା ଭରିବେ। ସେମିତି ଧେନୁ ଶବ୍ଦ ସେ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଫଳମ ଫଳେ ଫଳାନି ଫଳମ ଫଳେ ଫଳାନି ସେ ଦୁଇଟାକ ସାର୍ ସମାନ। ମାତୃଭାଷାର ଅର୍ଥ ଲେଖ ମାର୍ଗମ ତରୁମ ଗୃହମ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସାର୍ ଜଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ସିଜିଆର ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର C33 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ ଜୀବ ଓ ପତଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କିପରି ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାପରେ ସାର୍ ଅଛି ଆମର ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ସଭା ମୁଁ ଶିଶୁ ସଭାର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଭା କରିକି ପିଲାମାନେ କିଛି କହିବେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସାର୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶନିବାର ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ପିକ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଯୋଗ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଲା C32 TLMରେ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସ ନିଜେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିବି। ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାର କାହାଣୀ ସ୍ଥାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବେ। CG M804 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସାର୍ 3ଟା ଏଠି 3 2 5ଟା ମାଛ ଭଳି ଅଛି ସେ ସାର୍ ହେଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରତୀକ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବେ ଏ କହିବେ। ଏ ହେଉଛି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ 63 132 200 ଏବଂ 60 ସେଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେଉଁ ସଂକେତ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେଇ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଆଗରୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା ଟପିକ୍ ହେଲା ଶପଥ CG ହେଲା ଲିଖନ OD 806 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶପଥ କବିତାରେ କବି ସମାଜକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସୂଚାଇଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କବିତାରେ କବି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଲେଖ। ଧରଣୀ ସମ କିପରି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସକୁ ବକ୍ଷରେ ସହିପାରିବ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଶପଥ କବିତାରେ ତୁମେ କେତୋଟି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ wisdom paves the way know the function of modalsର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। E805 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ୱାର୍କସିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। which are called the modals କୋଉଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଡାଲ କୁହାଯାଏ? I will explain the function of ମୋଡାଲ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେ ମେ ସୁଡ୍ ମଷ୍ଟ ଇଏ ହେଲା ମୋଡାଲ ସାର୍। ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ପ୍ରେଡିକେସନ୍ ପସିବିଲିଟି କେଉଁ କେସ୍ରେ କେଉଁଟା ବସିବ? ମେଟା ସାର୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। ୟୁଜ୍ ମୋଡାଲ୍ସ ସାର୍ ମୋଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବେ। ରାଇଟ୍ 5 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ମୋଡାଲ୍ସ 5ଟା ବାକ୍ୟ ମୋଡାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସାମାଜିକ ପାଠ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପୁନଃଗଠନ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। SS803 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ଚିତ୍ର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଲେଖ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଏକ ନୃଶଂସ ଶାସକ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କ୍ରୂରତା ବିଷୟରେ ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ସାର୍ କଳା ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ କଳା ବର୍ଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। C21 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସଙ୍ଗୀତର ନମନୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି।
तीन ताल रे सरगम अभ्यास करेंगे अभ्यास पर्यायर स्वर नमनीयता वृद्धि पाई कौन करवा आलोचना कर संगीत घरे संगीत अभ्यास करने पिलामानंकु निर्देश देवी यापर सार सप्तम पीरियड आसो सप्तम पीरियड मुझे लिखी ना ये लिखी ना पुणी सार आमर अच्छी से कौन सार से आमर गोटे डिबेट भाया आम जोटा कि पढ़ी आसे शिशु सभा तेणु से शिशु सभा जोटा मुझे षष्ठ श्रेणी देती से करेंगे किसी असुविधा ना ये शेष हो सार सप्तम अष्टम श्रेणी पंचपदी लेसन प्लान करेन्ट सार ना बहुत डिम जलुची आमर ता भितर सार कर छाया आडजस्ट करेंगे सार रही सब्सक्राइब करने को भूलें षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी पंचपदी लेसन प्लान आसंता काली शनिवार सार जल्दी जल्दी देखी दिंतु जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ आपण अपेक्षा राजू सार स्कूल एकाडेमी जय जगन्नाथ।